It's so narrow at the bottom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3 of Class 12 Social 4, whose members are we will interview one of the traders and students who are buying snacks in the SMAN 1 Banjarsari canteen. This time we were in the canteen of SMAN 1 Banjarsari, which is a place where students buy food, have breakfast, lunch, snack, and even just hang out. This canteen is available from 6 stalls, and this is the 5th stall we will visit to be interviewed. Therefore, let's watch the video carefully. Hello, good morning. So this time we will interview canteen vendors and students who visit the canteen for snack at lunch time. Let's see how they answer. Boleh, nama saya Kada Salwa. Boleh jualan apa aja di sini? Jualan bakso, cimol, tahu sebelah. Kalau boleh tahu siapa sih yang punya ide jualan di lingkup sekolah? Suami saya bahkan yang jualan. Apa yang memotivasi Kalau di luar sih kepikirannya soalnya kan sekarang kan banyak warung-warung buka, terus tempat juga kan nggak ada. Nah kebetulan di sini ada yang kosong, jadi ya udah di sini aja. apa aja menu yang menjadi kesukaan murid-murid biasanya? Bakso sih, tapi paling ini bakso sebelah cimol. Terus ada gak sih hal yang mungkin jadi kendala pas berjualan di sini? Ada. Pertama kalau misalkan lagi ujian kan otomatis istilahnya sebentar, Jadi yang beli itu sedikit. gitu. Terus paling kalau misalkan pulang lebih awal, udah sih paling itu aja. Ini kan rata-rata menunya tuh ada yang sama gitu. Secara gak langsung apa nggak jadi saingan gitu? Kalau saingan sih enggak ya, soalnya kan beda kantin, beda rasa. Meskipun makanannya sama, tapi kalau di kafe sih enggak sih. Dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Terus yang terakhir, di kantin ini bayar sewa atau gimana sih? Kalau sistemnya sih termasuk nggak tahu kebersihan apa enggak, kebersihan kayaknya, tapi per hari. Jadi sehari itu 7.500. Itu termasuknya namanya teh uang kebersihan berenang ya.
7.500 sehari. Itu juga kalau misalkan kantin buka. Kalau misalkan di hari sekolah kantin libur nggak bayar. Khas, udah. Khas. Udah mungkin cukup sekian wawancaranya. Makasih ya Teh udah mau jawab. Teteh maaf, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rini Sapitri, Kelas berapa? dari kelas 12 IPS 4. Mau nanya, paling suka jajan di sini di kantin yang mana? Kalau untuk jajan sih semua juga pernah jajanan di sini enak-enak semuanya gitu, tapi lebih dominan ke yang pertama karena jajanannya emang lebih bervariasi gitu dan juga enak sih, tapi semua makanan di sini enak-enak. Ada nggak sih ya saran buat kantin ini biar menyediain menu baru atau apa? Untuk kantin lebih ke apa ya? Mungkin untuk tempat-tempatnya di sini jadi lebih anak-anak itu lebih nyaman. Terus kalau ada varian menunya lebih divariasikan lebih baik gitu. Suka makan di sini atau dibawa ke kelas? Lebih ke nyaman di kelas sih karena di sini rame gitu. Oh ya makasih ya. Halo. Hai. Lagi jajan apa? Lagi jajan bakso. Aku cimol. Oh, suka jajan bakso di sini? Suka. Enak. Enak. Paling suka jajan di kantin yang berapa? Kantin ini yang Alasannya? karena enak dan juga kelihatannya bersih gitu ya. Oh, Tetenya juga iya. ramah. Terus harganya juga affordable gitu. Ada saran nggak sih buat kantin ini biar nyediain menu baru atau apa gitu? Ada. Apa? Kayak yang kuah-kuah kayak cuangki. Terus kalau bisa tuh kebersihannya itu kayak dijaga. Terus kayak tempat-tempat ininya juga lebih kerawat nantinya. Ini dari kelas berapa ya kalau boleh tahu? 12 IPS 4. Oh, makasih ya udah mau diwawancara. Makasih. Boleh wawancara nggak? Boleh, boleh. Dengan kakak siapa? Elga Aditya, Dari kelas? 12 IPA 7. Boleh tahu nggak keseringan kakak jajan di kantin keberapa? 3. Tilu. Ada nggak sih harapan buat kantin sekolah kita nyediain menu baru? Chicken geprek. Kenapa? Hah? Kenapa pengen ada chicken geprek? Enak. Semoga cepet ada ya. Amin, amin. Kalau kakak namanya siapa? Ali Pratama. Boleh tahu nggak keseringan kakak jajan tuh di kantin? Ya, ya. Favorit yang paling enak apa kak? Gehu pedas paling. Ada gak sih harapan buat kantin sekolah kita nyediain menu baru? Ya, semoga ada cilor. Karena di sini nggak ada cilor. Udah. Makasih kak.
Kumaha Pamadun? Well. In the video, it can be clearly seen that there is a place that is not so pleasing to visit, which is always crowded with students. More precisely, it is children in uniform who are relaxing, queuing for snacks and having lunch with their friends. Skinnies like are familiar to every school, one of which is our school, namely SMI 1 Banjarsari. The canteen is right next to the end, which is always where students stop by. SMI 1 Banjarsari has a canteen which has 6 stalls in it, around 12 employees who still, and each of the stall owners all have their own menu, which is a different characteristic. In the video, we took one stall that we called interview in the canteen, namely stall 5, and we also interviewed students from SMAN 1 Banjarsari who were having lunch, hanging out, and having snacks. One of them is a friend of ours who has answered various questions that we have asked. Their answers were quite interesting and funny, made us laugh. Starting from question about their favorite food, what menu they always buy, and what they hope to improve the canteen. We were happy at that team and also good lesson from the stall owner and even the student too. For this reason, we apologize for the new item assignment given by our English teacher, especially is something this is not good, and thank you for your understand. We hope this is satisfactory. Thus are the various answers from students and one of the canteen traders we interviewed. That's all from our group. We apologize if there are any mistakes, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mama hancur. Jajan enak.
I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit.